Jer vi mislite, jel vi stvarno mislite da će konobari koji su došli na vlast da se vrate svojim prethodnim poslovima tek tako bez krvi? Znate, mlade, obrazovane ljude, zašto se pomisli? Zato što, parafrazirat ću, u jednom trenutku je Vučić ponudio, vidjeli ste one bizarne kredite. Stanove, ja. Kreditama, da. I gdje su studenti otprilike ovako rekli, nama ne treba ništa od tebe, nama treba samo da funkcioniše država, što mi je genijalno. Ako vi imate tako moduliranu lutkicu, onda je velika šansa da ta lutkica može praviti dosta, neću reći ali dosta problema kod nas, jer ta lutkica i dalje lutkica koja je nosila gajbe piva Vojislavu Šešelju, stajala u Sarajevu iznad nekih kvota sa nečim što je nije kiša. Dešavalo se i ovako i onako. A šta se onda desilo ključno? Na drugom kraju svijeta je pao monstrum Bašar el-Asad. Pokazalo se da režimi mogu da padaju. I taj momentum je u jednom trenutku svi u Srbiji shvatili, pa čekajte, ako je onaj u silnu podršku Rusije uz avione uzludila uspio da padne za 46 sati, znači moguće je da bi ovo sve što mi pričamo bilo realnost, a ne samo jedna od mojih i tvojih usputnih priča u futuru trećem gdje se ništa neće desiti, morat će postojati organizacione norme u okviru samih protesta. To što 150.000 ljudi je divno, to je krasno, to je sve super, ali šta s tim? Poštovani pratioci podcasta Balkan Rules, danas opet jedna vrlo, vrlo interesantna osoba, istaknuti bosansko-hercegovački novinar i kolumnista Dragan Bursać. Dragane, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Čujem da si trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je, pozdravi Houston. Opa, Houston, Teksas. Da li bi ovi tvoji zlobnici rekli da si otišao možda na neke konsultacije sa nekim zvaničnicima američke vlade ili je možda to neka druga, neki drugi povod? Mogu reći. Nije problem reći, većina njih nema pristupa Sjedinjenim Američkim Državama, kako da, kako bih rekao. Pa vidi. Međutim, kako bih rekao, porodično sam vezan Sjedinjene Američke Države godinama, ne kažem decenijama, dolazi. Na neki način sam koliko državljanin i Amerike posredno i idem ovdje na neke bitne skupove, bitne predavanja, susrećem se sa relativno bitnim ljudima, ne samo za Balkan, nego za dobar dio planete, tako da mi je ovdje dobar dio života, a to kakve se konstrukcije prave ostavljam njima na maštu, mislim šta da se radi, dok onu, šta mašta. Naravno. Ja sam morao malo šali ubaciti ovo sve. Da razmijemo ovu sumornu realnost, jer opet se nekakvi tamni oblaci nadvijaju. U trenutku dok ja i ti ovo sada snimamo i pričamo, održava se Narodna skupština Republike Srpske, gdje opet imamo nevjerovatne zaključke, a to je prekid evropskih integracija, blokada institucija, BiH, zaštita predsjednika Republike Srpske. I idemo dalje. Kako, molim te, ti to, po koji put, ja mislim da je ovo već milionti put kada kola idu nizbrdo, da se ovakvi scenariji povlači. Dakle, to je jedna ogromna tema o kojoj mi možemo čitati potrošiti. Ali ja volim... Možemo krenuti anamnezu istorijski, možemo krenuti značenski, možemo krenuti po bitnosti, ali ajde da pokušamo nekako napraviti sublimat. Ovo što sad radi Milorad, radi preciznije ovo gdje on u ovom trenutku štiti svoju stražnicu i gdje na neki način omogućava Vučiću da se otvori taj Vučićev drugi front, odnosno njegova izlazna strategija, ne bili se problemi iz Beograda i Novog Sada i studentski protesti smanjili i sklonili s fokusa i prebacila se Bosna ili Crna Gora na fokus. Dakle, nije ovo od juče. Ja sam pišem u svojim kolumnama za Al Jazeera, Radio Sarajevo, to tuki mi zube i pero već godinama. Dakle, Milorad Dodik je i 2022. i 2023. i dobrim dijelom 2024. usvojio čitav jedan set zakona gdje je on to nazvao otprilike set zakona, hajde da ih okužimo u mirnom odcepljenju.
Ne znam zašto javnost i pogotovo međunarodna zajednica nisu reagovali, možda su imali većeg posla, možda su bili na odmorima, možda su se ljudi bavili nekim drugim stvarima, možda su išli na neke egzotične destinacije, ali postoji jedan set zakona koje Narodna skupština usvojila, neki od njih su povučeni, neki nisu, dakle zakon o zastavi, grbu i himni, zakon o identitetu Republike Srpska, zakon o imunitetu Republike Srpske koji dozvoljava svim ovim akterima, ako urade bilo šta što navodi na referendumsko pitanje, a znamo otprilike kako do nekih hipoteza moglo biti, da su sklonjeni od zakona. I sada vidimo kad se to pretlače u realnost, otprilike štiti se lik i djelo predsjednika Republike Srpske tako što se kaže da on neće moći ići na suđenje. Dakle, kad su im pokušali svi pokušaj pravljenja od zdravog čovjeka invalida, ne bi tako izbjegao suđenje, sad se ide na takozvanu zakonsku zaštitu. S druge strane imamo tu proputinovsku struju na kojoj Dodik itekako, gdje se otprilike kaže da okrećemo leđa Evropskoj uniji. I entitet Republika Srpska nije jedina, dakle imate čitav talas od Gruzije, od Pridnjestrovlja, od tih republika koje na neki način pokušavaju da trče u Putinovo jato i gdje je Putin aktivno preko svojih službi radi, a Dodik je Putinov čovjek, dakle to nije ništa neobično. I dakle imamo ovu treću stvar koja je možda najopasnija, to je suspenzija agencija državnih na teritoriju entiteta Republika Srpska. Ja vas moram podsjetiti da ni to nije prvi put. Dakle, ukoliko bi se to desilo, ja sad govorim u futuru trećem za nešto što ne znamo kako će biti usvojeno, dakle, ukoliko bi se to desilo, došlo do suspenzije ustava države Bosne i Hercegovine, 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Opet kažem, ovo nije prvi put, nego ako pratimo Dodikov razvojni put, znaćemo da je Dodik negirao odluke i OHR-a i visokog predstavnika i ustava Bosne i Hercegovine i da suspenzija ustava Bosne i Hercegovine nije ništa čudnovato, nažalost, na teritoriji entiteta Republika Srpska. Međutim, postavlja se pitanje teorije koja vrlo brzo može eskalirati u jednu vrstu sukoba. Ko će i kako privoliti Dodika da ode na suđenje u Sarajevu koliko sutra, ako se ne varam 25. treba da. Ukoliko Dodik hipotetički postavi 2 despota na entitetsku liniju i 3 despota ispred Skupštine palate predsjednika. Hoće li to uraditi SIPA koja će biti suspendovana? Hoće li to uraditi državni ministar policije koji je Dodikov čovjek? Hoće li to uraditi predsjedništvo koje ne zna ili pošlo ili došlo? Ko je taj koji će hipotetički, samo hipotetičan, izdati naredbu da Dodik bude sudski priveden kao recimo Sanader onomad i da ode na suđenje u Sarajevu? Ko je ta osoba, odnosno ko je ta institucija, pod broj 1, pod broj 2, kako će to biti provedeno svoje da se to desi? Dakle, mi dolazimo do toga da moramo u ovih 48 ili 56 sati pokazati da praktično postoji država Bosna i Hercegovina ili dokazati Dodikovu teoriju da ona ne postoji. To je ta sva opasnost i ta provokacija na koju je, kaže, Dodik bio spreman sve vrijeme 2-3 godine, ali je ključ, kod za, da kažemo, Pandorinu kutiju otključan ovih dana, jer treba iz 2 razloga. Dodik da se skloni od suđenja i Vučiću, kao što sam rekao, i o tome ćemo vjerojatno pričati, da reflektore iz Beograda, konkretno sa Trga Slavija, preusmjeri na entitet Republike Srpske, odnosno na Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli ste juče zaključke Vučića, Lavrova, sastanka. Bravo. Kriza u Bosni i Hercegovini. Kakva kriza u Bosni i Hercegovini? Otkud kriza u Bosni i Hercegovini? A za one koji nisu to formulovali, Vučićev premijer novi je rekao ne treba produbljivati krizu u Bosni i Hercegovini. Pazite, dok mu ispod prozora stoji 150.000 mladih ljudi, dok se traži egzaktno, eksplicitno, najblaže rečeno ostavka Vučića i kompletnog režima, oni spominju nekakvu krizu u Bosni i Hercegovini. Dakle, očigledno je, postoji taj scenarij D koji je uhodan, koji je razrađen, koji tajne službe Srbije, nekadašnji ogranci, ovo što je danas u BIA rade do perfekcije, tu i moram skinuti kapu, to su ozbiljne službe koje imaju ozbiljno nasljeđe, koji rade na ono najbolje što znaju, a to je razbijanje bilo kakvog mogućnosti, da kažemo, komunikacije i normalnog života sa susjedima i komšijama. I dakle, vidite, od jučer se pojavio neki narativ u nekoj krizi u Bosni i Hercegovini. Naupuno, kako sad to? Znači, 23. nije bilo krize u Bosni i Hercegovini, 24. i kriza u Bosni i Hercegovini. Srbija pod znacima navoda gori. Dakle, to je neindikativno, to je prosto nevjerovatno i ta se vijest provukla onako ispod tiha nekako, da su njih dvojica telefonirali i da je zaključak opšti da su jako zabrinuti za situaciju u Bosni i Hercegovini i to nam jako mnogo govori, upravo slažem se da ove tajne službe srpske
ne da funkcionišu fenomenalno, nego su to već uigrani timovi koji decenijama provode politiku koja je nevjerovatna. Ja bih vas samo zamolio, odnosno tebe bi zamolio, nekako mi bez veze kad se persiramo, a pričamo isto, ovo sve što si ti sad isto, ja bi blanko potpisao. Znači, poenta priče je da li su žitelji, recimo, Republike Srpske uopšte svjesni ko ih vodi, u kakve izolacije to, u kakve probleme to vodi prije svega njih, pa onda i sve nas ovdje u regionu, i da li su uopšte svjesni da u slučaju tih kriza da će gospodin Dodik, Vučić, on će svoje, ko što ti kažeš, stražnice izvući negdje, ali ostaće opet ona sirotinja raja o kojoj mi pričamo već godinama ovdje, koja će da se bori za nešto što apsolutno smo vidjeli već vijekovima, ne pije vode. Kako ti vidiš to? Dakle, nisam političar, pa nemam privilegiju da lažem, tako da moram da govorim iskreno stvar. Apsolutno su svjesni i apsolutno i zaboli donji dio leđa za tu realnost koju ti pobjedi. Dakle, postoji jedna imaginarna kategorija. Svjesni? Svjesni potpuno šta ih čeka i zaboli donji dio leđa. Da ponovim još jednom. Apsolutno znaju šta ih čeka. Apsolutno znaju da im se može ponoviti takozvani kninski scenarij koji se ponovio Republike Srpskoj i apsolutno ih zaboli donji dio leđa. Pa kako? Kako? Sad dolazimo do toga. Dakle, ja sam samo profesor filozofije, ovo je pitanje za neuropsihijatre i socijalne patologe, ali ću pokušati da objasnim. Dakle, postoji jedna imaginarna kategorija, nadnaravna kategorija u vjeru velikog svetog srpstva, odnosno srpskog sveta, odnosno velike Srbije, koja imanira realnost koja kaže da tako nešto prvo neće postojati geostrateški, onda neće postojati formalologički i na kraju neće postojati ekonomski, ali zaboli koga briga za logikom i za svim ovim što ja govorim. U tim glavama, naravno, energiju Crkve Srbije koja intenzivno radi, koja je zajedno sa UDBom taj pokretački motor toga svega, dakle, stvoren je mit o jednoj velikoj, ne samo Srbiji. Vi vidite, ako ste bili u Banja Luci, ja imam tu sreću i nesreću da štigim tamo kad nisam u Americi, recimo statu Putina i ulaz u najformetniji kafić koji se zove Putin u Banja Luci. I ja sam pitao, recimo, lokalni ljudi koji razmišljaju, hajde da kažemo kao ti, kao ja, šta vam je čudno kod ove statue Putina? Niko nije nešto pretirano, a to je dobro za ovu psihoanalizu. Dakle, niko nije pretirano nešto kao Putin, faca mu je pogođena, nije, la. Pa vi vidite da je ovaj Putin visok 3,5 metra. Putin je u realnosti manji od Napoleona. Dakle, vi imate tu normalizaciju nenormalnog, do tog nivoa da na pojavu niko ne vidi ništa čudno. Kada neko kaže nas i Rusa 300 miliona, ni Rusa nema više 100 miliona. Kad neko kaže doće Rusi na tenkovima na Dunav. Ali, Dragane, ni svoje granice da čuvaju. Ja govorim i realno, ovo sve što govorim je i realno, ali kad se manifestuje na realnoj sferi, vi imate veliki problem. Na primjer, dođu ljudi iz međunarodne zajednice i kažu, ljudi, vi bez Dodika možete funkcioniti. Dodik vas vodi u bijedu, Dodik vas vodi u rasuo, Dodik je napravio. U izolaciju. Ne samo to, Dodik je stvorio 100.000 ekonomskih izbjeglica iz entiteta. Dakle, ljudi koji nisu bili Srbi, Bošnjaci, Hrvati koji su protjerani, sada im se pridružuju Srbi i to Srbi koji su dobro etablirani, koji ne mogu izdržati taj režim. I to njima ništa ne znači. Dakle, neko ko je toliko indoktriniran, vi njemu ne možete otvarati oči realne stvari. Dakle, kako bih vam objasnio? To je kao kada bi građanima Sjeverne Koreje pokušalo objasniti da ako smijene despotiju, da neće umirati od gladi. Oni vam oči iskopali. Dakle, radi se o indoktrinaciji. Indoktrinacija se ne može liječiti logičkim putem. I to je problem međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica servira republiko-srbijancima borbu protiv korupcije. Oni se smiju na to. Dakle, njima je idol država Putinija i u jednoj ladi živi čitav život da ništa ne radi. I eventualno, da citiram Miloševića, ako ne znamo raditi, znamo ratovati. To je preči put. Bolje je dobiti 50 € dnevnice za Donjecki Dnjepar nego ići u firmu. Pa još da imam odgovornost da moram 7 dana u nedelji ili 5 dana da radim 8 sati. Pa to je zlo. Dakle, ja vam govorim o tom sistemu. Pa to je krajnje zabrinjavajuće. To je užasno. Ako je stvarno stanje svijesti srpskog naroda, pa to je užas. Socijalnu patologiju, tako? Pitanje za socijalnu patologiju.
Nije ovo prvi put u istoriji da postoje narodi koji su, nažalost, djelovanjem svojih vlastitih zlih sila prezupčeni. I nije ovo prvi put. Međutim, prvi put je da toliko dugo nije sprovedena neka vrsta otrižnjenja i liječenja. Srbija i srpski narod je imao tu stav, hajde da kažemo polubijelu, u liku Zorana Đinđića. Znamo kako to vrši. Da. Dakle, ako mi nešto što je svijetlo doživljavamo kao eksces, onda imamo problema s tim da je tamnost realno, gdje je tamnost tu zakoni logike, tržišta, zapadne civilizacije, ne samo da padaju u vodu, nego su suprotni od onoga što taj narod želi. Tako da, tom narodu vi kad kažete Dodik će se spasti, vi ćete propust, oni će reći, pa šta, idemo do kraja? Naravno, postoje, ne mogu ja govoriti o kategoriji od 100%, ali vidjeli ste u Srbiji, na srbijanskim izborima, pokret za Evropu, progresivnih snaga, ljudi koji se zalažu za Evropsku uniju, za ono što je realno, za priznanje Kosova koje je normalno samostalna država, ne kažem to ja, to kaže Ujedinjene nacije, za NATO pakt dobio je 0,2% glasova. Dakle, o čemu mi onda pričamo? Pritom, Srbija je mnogo liberalnija od entiteta Republika Srpska. Da vam osjetam taj primjer, prije neki dan je jedan novinar iz Banja Luke stavio tweet otprilike koliko građana entiteta Republika Srpska, javnih ličnosti, političara, podržava proteste u Beogradu. Ja sam napisao 3. A neko mi je napisao ispod ove mudro i pametno previše. I o čemu mi onda pričamo? Pa ja sad tebe pitam, molim te. Ako vam kažem recimo da je Jelena Trivić, koja je navodno opoziciona političarka, nedavno imate njenu izjavu koja je rekla da će staviti sebe i svoje snage na zaštitu režima Aleksandra Vučića. Pa šta trebamo tu pričati? Tu je jednostavno takav apsurd. Gledamo i te studente, tu je ponos Srbije. Znači, nemoguće da ne postoje snage koje će te b***ale zaustaviti. Ja moram reći, to su jer meni je svejedno što ti sam sebe dovodiš u bijedu. Što glasaš, što voliš srbovat. Srbuj ti, radi šta hoćeš, ali ne diraj mene. A mi ovdje imamo u opasnosti i Bosnu i Crnu Goru i Hrvatsku, imamo region, imamo ove sile koje samo čekaju da se upetljaju ponovo ovdje, jer nisu oni naši prijatelji, da se mi razumijemo, ovdje, Dragane. Ti i ja smo prijatelji, mi dijelimo sudbinu ovih prostora. I zato moramo ovom narodu jednom za sva vremena reći da sukobi nisu rješenje. Kad su u pitanju velike sile, ne postoje prijatelji ili neprijatelji. Velike sile imaju interes. Interese, bravo. Sile imaju svoje vlastite interese. Ti interese se nekad poklapaju s malim narodima, nekad, ali to je nebitno. Za velike sile to ne. Jedini prijatelji moraju biti ljudi koji žive na ovom području, koji su između sebe ustanovili, establišovali neki ljudski sistem vrijednosti koji se bazira na poštovanju i uzajamnoj pomoći. Ako ja priznajem... I razumu. Ma naravno, ako ja priznajem tebe, tvoju državu koja se zove Srbija, onda ćeš valjda ti priznati mene i moju državu koja se zove Bosna i Hercegovina, mene ili moju državu koja se zove Crna Gora. Šta tu ima uopšte da se objašnjava? Dakle, to su toliko fundamentalne stvari. Pogledajte samo, evo, hipotetičku situaciju da neko iz Bihaća, Zenice, Tuzle, Sarajeva, Mostara, pa čak i iz Banja Luke, troši toliko energije da objašnjava, na primjer, da je neko u Nišu, Kragujevcu, u zabludi i da ga treba prevesti. Nevjerovatno. Bez presedana. Dakle, to nikom nije ni pao, to čak ni hipotetički vi ne možete da uradite. Ja ne znam, vjerujte, ne znam nikoga u ovim pomenutim gradima, čak ni u Banja Luci, čak ni u Bijeljni, ne znam nikoga ko će sad otići ljudima u Niš, u Valjevo, u Kraljevu i objašnjavati im kako treba da žive, kako oni da formiraju državu i kako u najboljem slučaju će im se zahvaliti i reći im hvala, doviđenja, idite se vi bavite svojim stvarima. S druge strane imate predsjednika države, premijera, kompletno rukovodstvo koje se bavi intenzivno Bosnom i Hercegovinom na minutnoj bazi. Iako pogledate od njihovih tih portaloida i novina koje neću da reklamiram pa neću da izgovorim, dakle oni to rade na minutnoj bazi. Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne izlaze iz usta da prostite. Dakle, samo se tu treba postaviti jedno pitanje. Da li vi, gospodo drugovi, već kako se nazivate, imate otvore, latentno ili manifestno nekakve pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
I meni su čak u toj priči, sad će ovo zvučati možda jeres, najpošteniji oni krajnji radikalni četnici, koji se ne uvijaju, oni koji kažu, da, nema, to je srpsko tlo. Vi sa njima znate na čemu ste i sad će imate posla. Međutim, ako vi imate umivene, oprane, uz pomoć stabilokracije, sam si rekao, nema prijatelja tu, Njemačka je stvorila Vučića kakav je danas. Šešelj ga je ideološki porodio, Njemačka je stvorila kakav je danas, a vidjeli smo ambasadora Hila koji sjedi u autobusu s njim, on ga održava tu gdje jest. Bravo. Ako vi imate tako moduliranu lutkicu, onda je velika šansa da ta lutkica može praviti dosta, neću reći ali dosta problema kod nas, jer ta lutkica i dalje lutkica koja je nosila gajbe piva Vojislavu Šešelju, stajala u Sarajevu iznad nekih kvota sa nečim što je nije kiša. Dakle, kako bih rekao, nije to neko drugi. Nije to Sarajli i građani Bosne i Hercegovine najbolje znaju jer se na njihovoj koži, njihovim leđima to desilo. Dakle, nisu to neki drugi ljudi. Vi pogledajte kompletnu garnituru oko Vučića, njegove savjetnike, njegove ideologe. To vam je garnitura ljudi koja je bila desno krilo Slobodana Miloševića. Tačno. Ta garnitura ljudi je bila radikalna i za Slobodana Miloševića koji to ratni zločinac. I sad mi očekujemo da će ti, mislim, ovo je već uvreda za inteligenciju, ne samo nas, nego međunarodne zajednice. Mi očekujemo da će baš ti ljudi pružiti nama ruku. Mislim, znate, malo je ne. Krajnje... Ali činjenica da će oni to raditi koliko god mogu, kad god mogu. Ovo sad što smo pričali je samo jedan od povoda, meni je krivo, što prije svega međunarodna zajednica, a bog me dobar dio ni domaće javnosti u Bosni i Hercegovini, očigledno nije bio svjestan zadnje 2 godine, Milorad Dodik pravi zakonski okvir za sve ovo, da on, njemu se mora odati predstavljati da on radi. Naravno, radi destruktivno, ali radi. On je napravio kao šahovsku tablu gdje je postavio igrače kako da sa svaki svoj potez u bliskoj budućnosti može reći da on ima pokriće u skupštini. Zašto niko nije reagovao na entitetsku skupštinu kad je entitetska skupština donosila set zakona koji su propedeutika, dakle priprema za nešto što može informirati od cepitelja? Da li je mogu, preciznije, da smo se mi, evo meni piše na kompjuteru, 24. prosinac, da smo se sjetili 24. prosinca 2024. godine da se sve na udar na ustavni poredak, Ustav Bosne i Hercegovine ne funkcioniše 2 godine na 100% teritoriju. Dakle, mislim, nije to zakašnjena pamet, to je debilizam. Debilizam je mala riječ, ali ja sad tebe pitam kako, ajmo se malo vratiti na Vučića. Njemu gori ispred praga. Ti studenti, ja mislim, neće tek tako odustati. Kako reaguješ upravo na pozive ovih tabloida koje nisi htio da imenuješ i s pravom? Jer takvo ja odavno nisam vidio, svuda sam u svijetu živio, pratio sam i razne žute i plave i zelene štampe i plaćene i botove, svuda, to nije nikakva novina, to svuda postoji. Ali ovako trovanje jednog naroda ja u životu nisam vidio. Oni pozivaju pristalice Vučića da izađu i da se obračunaju sa tim studentima. Znači ti šalješ na svoju djecu, oni bi bili spremni zarad da zadrže svoje funkcije i da palamude po tim televizijama nadalje, oni su u stanju da zapale čitav region. Da li od toga ima šanse ikakve? Kakve su to perspektive? Ovako, prošlo sam jedan čist, ne znam koliko se kod vas pituju i guruju riječi, ali ima jedna riječ. Samo ti raspali, ako bude nešto, ja ću to pipovati, samo ti kreni. Koja najbolje oslikava to. Otprilike čovjek je napisao ovako, kaže, jer vi stvarno mislite da će konobari koji su došli na vlast da se vrate svojim prethodnim poslovima tek tako, bez krvi. Bravo, sve si divno rekao, oni bez krvi neće sići. Sad je pitanje kakva nas perspektiva čeka. Imam osjećaj da izuzetno još dobro manevrišu, ali mislim da im je kraj jako blizu. Što se tiče... Radostan tom djecom. Ja sam ponosan na Beograd. Ponosni smo. Puna podrška iz Sarajeva. Evo ovdje, izvini, moram te samo kratko prekinuti. Za petak su organizovani protesti i podrška puna studentima u Beogradu. Ljudi u Sarajevu, i kažem ti, to je ogromna većina, sa velikim simpatijama gleda na tu djecu, jer to su oni koji
reprezentuju razum na ovim prostorima, koji mi već odavno čekamo ovdje. Mi, hoću da naglasim, pošto ću ovo gledati jako puno ljudi, da mi ne želimo nikakve sukobe. I molim vas, uradimo svi skupa sve ono što je u našim moćima, da jednostavno ovo ludilo stane. Izvoli ti dalje, molim te. Dakle, zašto sam ja ponosan na te studente? Ja kažem djecu, mnogo im kažu nisam djeca, ali student to od milja govori. Dakle, na te mlade obrazovane ljude, zašto sam ponosan? Zato što parafrazirajući u jednom trenutku je Vučić ponudio, vidjeli ste one bizarne kredite. Stanove, ja. Kredita, da. I gdje su studenti otprilike ovako rekli, nama ne treba ništa od tebe, nama treba samo da funkcioniše država, što mi je genijalno. To nikad ni jedan opozicioni političar nije rekao. Svaku njegovu ruku uzeli, svaki njegov dinar su uzeli, pali su i u svojim i u narodnim očima. Ova djeca, opet kažem djeca, mladi ljudi su rekli nama ništa ne treba od tebe. Što je genijalno. Dakle, njih ne može kupiti i tu ima veliki problem. Tu nastaje glitch u sistemu. To je taj sistem kurvi konobara koji je kupljen, koji funkcioniše po reality skali, najgledaniji, najklikanije gore, ostali su dole, rade svi po sistemu, uzmi, plati, radi. Ovaj put nastaje glitch jer ta djeca ne trebaju njima Vučićeve pare. Ne može ih kupiti. I tu, s druge strane, jako je bitno, tu sam pričao sa mojim prijateljem Nenadom Čankom, sa svim ljudima, prekaljenim otporovcima, da tako kaže, ljudima koji su iznijeli 5. oktobar i koji nikad nisu, nažalost, dočekali 6. oktobar. Dakle, otprilike tim protestima, ukoliko se želi zadržati sportski rečeno momentum, nedostaje ta glava, to rukovodstvo, ti zahtjevi koji moraju biti jasno formulisani tako da moraju biti ispunjeni za ciljem demokratizacije države. Dakle, zahtjev ne može biti popravite nacrt. To je gotovo, ljudi su mrtvi. Dakle, zahtjev mora biti koordinisan iz jednog centra, što ne znači da su ti u centru pametniji od ovih koji protestuju. Ali jednostavno, protesti po svojoj strukturi moraju održati momentum, inače se raspadaju. Puno faktora utiče, nećete vjerovati, puno klimatskih faktora, padne snijeg, ode momentum dole, dođe vijavica, zahladi, ode momentum dole. Dakle, a to Vučić čeka. Dakle, Vučić je sad u situaciji da mu je dobra i ta pozicija ako niko ne ide naprijed. U ovom trenutka ti zahtjevi moraju biti takvi da moraju biti progresivni i mora se desiti progresivno nešto što je recimo blokada saobraćajnica koje su od vitalnog značaja. Dakle, Vučić je indirektno, nije direktno, indirektno je zaprijetio kobrama, to ste vidjeli. Zaprijetio je specijalnim snagama, međutim, ja mislim u tom trenutku, i ona suviše iskusan političar, on kad bi poslušao tabloide i kad bi izveo napravio kontramiting ili kad bi izveo specijalce, to bi bio... To mu je i kraj, tu je kraj. To bi bio game over. Vučić je toga svjestan. Vučić zna, on je kako šta god mislio o njemu, ipak je prekaljen. Do sad je morao biti prekaljen, na vlasti već. Dakle, on zna da svaka igra sile koju mu serviraju trenutno Marić ili Vučićević zarad dizanja svojih čitanosti, klikanosti, gledanosti, bi značio njegov kraj. Dakle, mislim da tu odnosno ako to uradi, to je game over i to je njegov kraj. S druge strane, upravo studenti, mladi ljudi, svi ljudi koji su okupljeni, na kraju nisu to samo studenti, ljudi koji su okupljeni oko protesta, moraju da ga jednostavno pritiskaju da napravi kontrapotez. Jer bez toga ćemo imati jednu pat poziciju koja u ovom trenutku više odgovara vlastima. Dakle, to je ta situacija. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naravno da podržavam, naravno da je to sjajna stvar, ali bih volio, kao građan Bosne i Hercegovine, da studenti BiH iznesu pokoj zahtjev koji se tiče države Bosne i Hercegovine. Nije da problema i nije da u svijetu ne postoji taj momentum. Vidite, dakle, vidjeli smo, to je prošlo već mjesec dana od te tragedije u Novom Sadu. Dešavalo se i ovako i onako. A šta se onda desilo ključno? Na drugom kraju svijeta je pao monstrum Bašar el-Asad. Pokazalo se da režimi mogu da padaju. I taj momentum je u jednom trenutku svi u Srbiji shvatili, pa čekajte, ako je onaj u silnu podršku Rusije uz avione izludila uspio da padne za 46 sati, znači moguće je. Sad, da li studenti u Bosni i Hercegovini nošeni tim momentumom koji neumitno postoji nešto kao svjetski duh, što je Hegel govorio, da li oni mogu da artikulišu zahtjeve građana Bosne i Hercegovine? Da li građani Bosne i Hercegovine koji izađu na proteste mogu osim Beograda ili Zagreba, ovoga što se desilo, da vide Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu? Da li nama nešto treba? Da li vlast koja je
blago rečeno zakazala od Jabavnice do centralne Bosne nakon svega ovoga, treba da se pozove na odgovornost. Da li svi mi treba da se pozovemo na odgovornost? Vidjeli smo da nas je opet, ja sam u toplim krajevima pa bi bilo licemjerno da govorim, ali čujem da nas je snijeg iznenadio, pogotovo gore nas u visokoj krajini u decembru. Kao i obično. Da. Kao i obično, da. Hoću da vam kažem da ne bi bilo loše da, što mi imamo tih mladih obrazovanih ljudi, drčnih što treba, da pokažu da otprilike, ako ništa da upere prst u Bosni i Hercegovini, a imamo problema, šta se dešava tu. Tako da svi možemo nešto naučiti od ovoga i iz ovoga i od ovih mladih ljudi, bez rezervna podrška naravno njima. Međutim, postoji još jedna stvar koju sam ja primijetio, a to je naravno taj pacovski instinkt tih muva Vučićevi koji znaju da brod tone i koji prelaze na drugu stranu. Dakle, imate čitav set jedan ljudi, evo sad dok ovo govorimo, vjerojatno će izaći i tekst za podgorički CDM, koji su recimo vodili četničke litije u Crnoj Gori, od tih pjevača Danice Crnogorčević do tih svih likova, koji su prosto tim štakorskim instinktom shvatili da treba brzo preći na drugu stranu i koji sad preko noći podržavaju studente u Srbiji. Dakle, što bi se reklo, prelazak iz četnika u partizane 44. Pa čekaj, to je dobar znak. To je dobar znak. Znači da su oni uvidjeli da im se ljulja pod nogama i da je vrijeme... Tako je, dobra stvar s jedne strane. Međutim, te ljude ne puštati ni u kakve mehanizme vlasti, jer oni su opasniji oni su opasniji od plutonijuma 95. Dakle, prosto, najbolje što ti mogu dobiti je, ne znam da li se čujemo, najbolje što ti mogu dobiti je amnestija. Eto i to i neka ne blagi, nego strogi prijekor, ali hoću da pitam nešto, evo hajmo da pričamo hipotetički. Vratit ćemo se još jednom na Vučića. Nikad masovniji proces. Ja nikad nisam vidio odlučnije ljude. Evo i ovo što si rekao, da ne pristaju na bilo kakve zamke, na taj bait koji im bacaju, da probaju jednostavno, hajmo stanovi, hajmo malo da vas dobrovoljimo, hajmo nešto da uradimo. Predstavnici studenata idu, koliko ja vidim, do kraja i što je vrlo bitno, jedan od njihovih predstavnika je rekao antologijsku rečenicu, upravo ovo što si ti sada rekao, mene uopšte ne interesuje predsjednik države, mene interesuju institucije ove države koje trebaju da rade svoj posao. To je prvi put da čujem da na Balkanu se neko brine o sistemu. Znači, mi moramo u stanju biti da polako gradimo sisteme, a ne feudalne države. Jer ove sve države, uključujući Bosnu i Hercegovinu, su države koje su manje više društvo jednog lica, u kojem mi živimo pod apartheidom i živimo pod jednostavno, to i feudalizam je dobar, ovo je tiranija već, 30-40 godina. Nešto što je na Balkanu strano, a to je da je prevaziđen kult ličnosti. Bravo. Djecu ne zanima kult bilo kakve ličnosti. Svaka, samo da poentiram. Da li je to Draža Mihajlović, da li je to bilo ko, da li je to Milošević, da li je to na kraju Vučić? Ma Stalin, nije bitno. Bravo. To je ono što generacija Z može donijeti svima nama. Njih interesuje da imaju život u sređenom sistemu. Ko je taj? Ne interesuje nikako, osim ako taj ne počne zagorčavati njihov život. Dakle, dolazimo do onoga što bi trebao biti ideal. Kao, znate, one priče u Holandiji ili Švedskoj, Danskoj se ne zna ko je premijer. Dakle, mlad čovjek ne treba da zna ko je premijer, osim ako se ne bavi politikologijom i osim ako ga on porodično ne veže. Dakle, mlad čovjek treba da se bavi svojim znanjem, obrazovanjem, napretkom u svojoj karijeri, u svom životu. Zašto ga ne treba da interesuje premijer? Zato što je premijer. Neka se ne uvrijede komunalni radnici, politički komunalni radnik. Točno, u službi građana. Političke komune, dakle, u službi građana. Šta mene briga? Ko je taj, ako taj ispostavlja meni ono za što ga ja plaćam? Na kraju krajeva, mi smo svi na Balkanu zarobljeni, pa ste vi ludila, dakle, ja se vozim od Banja Luke do Sarajeva, pa kaže, ovo je do Doboja Dodikov autoput, a onda posle ide baka. Kakav Dodikov autoput? Jel ga Dodik pravio? Jesu ga Dodikova djeca pravila? Ili smo ga ti i ja pravila? Dakle, mi još uvijek imamo taj kult ličnosti.
koji nekad čak trudimo se da ga romantiziramo, znate, za vrijeme ovoga. Nije to za vrijeme niko, to smo mi radili. Od samodoprinosa do danas. Dakle, kada mi dođemo na nivo te djece, da mene boli briga ko si ti, do onog trenutka dok me ne počneš varati za moje pare. Znači, mene to ne interesuje, ali onog trenutka kad si napravio ekonomsku, političku, intelektualnu bijedu od države, od onog trenutka kad si, a to radiš 30 godina, pa dosta je. I zato ja vjerujem u tu djecu. Naravno, dakle, ovo sad sve što pričam je dugom štapu i putu treći. Hoću da kažem, masa postoji, ne samo kritična, nego prvi i ta intelektualna masa. Vidio sam neka istraživanja Guardiana otprilike gdje su oni upoređivali snimke, na Slaviji je bilo oko 150.000 ljudi prema njihovim snimcima, što nikada nije bilo čak ni u 5. oktobru. Dakle, nije se skupilo toliko ljudi na jednom mjestu. To će vam reći da je i osim studenta dovoljna kritična masa. Znate, 150.000 ljudi je tsunami, tornado, taj 150.000 ljudi može vrlo elegantno, da ne kažem konobarski, preuzeti institucije za jednu noć. Postavlja se pitanje tog famoznog u Srbiji 6. oktobra, odnosno dana poslije. Ko, šta, kako, gdje? I postavlja se pitanje upliva tih barakuda koje su navikle da funkcionišu tako i da mijenjaju vlasti, a da su stalno na vlasti. Nekad kao sive eminencije, nekad otvrde. Da li tim ljudima dopusti? Svima vam je jasno da se Zoran Đinđić kockao, da je bio pragmatičan u smislu pustit ćemo crvene berete da smijenimo Miloševića, dopustit ćemo jednom dijelu sive mase, da ne kažem mafijaških krugova, da ne budu kažnjeni u određenom trenutku kako bi pao Miloševićev režim, pa će čak pustiti Koštunicu kao ultranacionalistu da bude nominalno predsjednik države, sve kako bi se ostvario cilj. I to ga je koštalo. Doslovno je ti ustupci su smijenili Miloševića i ubili Đinđića. Bravo. Ko će biti u noći 7. januara, lupetam, Čeda Jovanović da odradi stvari na terenu, ko će biti Đinđić, ko će biti Beba Popović da logistički to podrži i hoće li biti takvih ljudi, ili će biti neki novi ljudi, ja ne znam i da li će to uopšte biti. Ali će morati postojati, opet srećan onu priču. Da bi ovo sve što mi pričamo bilo realnost, a ne samo jedna od mojih i tvojih usputnih priča u futuru trećem gdje se ništa neće desiti, morat će postojati organizacione norme u okviru samih protesta. To što 150.000 ljudi je divno, to je krasno, to je sve super, ali šta s tim? Znaš što je fenomenalno kod tebe čovjek ne treba puno postavljati pitanje jer ti vežeš temu za temom i to tako radiš sjajno. Ali slušaj, dolazim upravo do te teme koja mene jako, jako interesuje. Opet vraćamo se na tu hipotezu, recimo, nije dovoljno srušiti režim. Vrlo je bitno da znamo u kom pravcu se ide dalje. Da li postoji ta opozicija? Ja je u Srbiji ne vidim. Da li postoji, ajde da ne kažemo više ni lider, da li je moguće napraviti sistem? Da li postoji plan koji bi promijenio sliku i da li je moguće da ta djeca stvarno su toliko već shvatila da bi mogli krucijalno učiniti nešto i za Srbiju i za region, jer ipak Srbija je centar ovog regiona i od nje mnogo zavisi hoćemo li mi svi ovdje živjeti u blagostanju, ćemo živjeti ko u paklu. Ovo sve što se desilo... I nažalost, to je ono gdje dobijam silne minuse od ljudi koji su onako idealistički naklonjeni, koji kažu samo da to bude, neka bude protest, pa nek bude šta bude. Nije to baš tako. Ne može tako. Tako je, vi da bi dobili nešto novo, vi morate promijeniti paradigmu. To je ono što smo Nenad Čanak i ja stalno pričali. U ovom trenutku vi imate pretendente na Vučićevu vlast i nemate opoziciju. Vi imate ljude koji bi smijenili Vučića, govorimo o takozvanoj opoziciji, da vladaju isto kao Vučić. Dakle, vi imate samo smjenu straže na unosnim poslovima koje bi gang A zamijenio gangom B. Sjaši Murta da uzjaši Kurta. Tako je. I Murta i Kurta su ćirilični u ovom. Isto, jes, pa dobro, to je... Dakle, kada vidite agendu koju sam davno složio nekih 5-6 godina, šta mislite o četničkom pokretu, šta mislite o genocidu u Srebrenici, šta mislite o Europskoj uniji, šta mislite o NATO paktu, šta mislite o Kosovu kao nezavisnoj državi? Odgovor na tih 5 pitanja će vam jasno reći da li je to opozicija ili pretendenta Vučića u vlast. U ovom trenutku vidjeli ste da je pretendenata na vlast 99,8% i da je opozicija 0,2%. Suštinski, u ovom trenutku, da još pojednostavim našim gledateljima, imate 99 Koštunica
i imate pola jednog Dinkića. Jer se treba se sastaviti makar jedan, kakav god on bio, da bi to bio. Da li je to u liku ili instituciji, zaista ne znam, ali vidjeli ste stvari koje, recimo, u samom koru protesta, meni se kao čovjeku nisu vidjeli, gdje si čovjeka koji nosio zastavu Europske unije napadali i gotovo pretukli. S druge strane ste vidjeli one silne zastave sa 4S, zastave crkve, pa i procetničke, koje je mogu. Sad, kako bih vam rekao, nebitno je to šta govori Dragan Vučić, ali je bitno to šta će se desiti u budućnosti ukoliko vi silnu energiju raspete da bi vam četnici koji nisu na vlasti došli na vlast. Dakle, ne govorim o danu poslije. Da. Pazi, šta je jako bitno? Ja sam svjestan tog pragmatizma. Pametni smo mi ljudi. Dakle, bitno je zaista smijeniti Vučića. I biti slobodan pa reći možda čak i po svaku cijenu. Međutim, ako je cijena uvijek ista, da vi odete šta smo dobili? Tri upravo to. Ako odete 2 koraka nazad da bi otišli 2 koraka naprijed da bi otišli 3 koraka nazad, šta smo dobili? Znate, da li hipotetički osoba XY može garantovati tebi i meni da će ostaviti Bosnu i Hercegovinu kao suverenu građansku državu, da će ukinuti deklaraciju Svesrpskog sabora, odnosno srpskog sveta, što ona jeste, da će prestati da instruiše svoje ljude u Podgorici i Banja Luci. Da li vi to nama možete obećati? Srbi su uz Albanci najviši narod na Zapadnom Balkanu. Da li možete obećati da ćete se posvetiti svojoj državi? Da li možete obećati? To su bazične stvari oko koje, kako bih vam rekao, mislim, ne želim ja to želim zato što tom narodu želim dobro, vrlo jednostavna stvar. Ako to ne možete, onda je ovo sve emblematično demonstrativnog tipa. Onda vi mijenjate jednog lošeg za druge loše. I onda, to je najgore, onda dovodite u nezgodnu poziciju komšije, susjeda i sve ostale. Dakle, mene su ljudi, pišem za Slobodnu Dalmaciju, mene su ljudi pitali, Dragane, da li mi da to podržimo? Ne mogu vam ja biti svevideći mudrac. Naravno, treba podržati tu djecu. Ali znate, ako čovjek u Splitu vidi nekog mladog čovjeka koji nosi četnički grb, kako da vam kažem? Da. Znate, mislim, to su neke stvari oko kojih mi u okolini treba da razgovaramo, treba da pričamo. I opet sad ću kao mislica mir u svijetu 6. put, a opet govorim, opet tu te mlade ljudi treba bezrezervno podržati. I treba ih podržati i na kraju krajeva treba stati uz njih, jer ovaj režim je na kraju došao po svoju djecu. Ali u najtragičnijem smislu. Tačno. Rijetko imam priliku da razgovaram sa ovako mislećim čovjekom. Ti si daleko veći patriota nego bilo kojeg sam danas, kojeg znam uopšte na sceni, a svjedok si raznih prijetnji, pokušavaju da te izopće iz svih mogućih, proganjaju te. Je li moguće? Evo ja sad postavljam jedno opet sasvim opravdano pitanje. Pa ne mogu da shvatim da je ta indoktrinacija od strane i Srpske pravoslavne crkve i medija i režima toliko jaka da ljudi ne mogu da shvate da upravo to zašto oni se bore vuče taj srpski narod tamo gdje jednostavno danas jest. A on je na začelju svim mogućim i svi mi zajedno s njima na začelju svih mogućih ljestvica i ekonomskih i političkih i civilizacijskih. Da li je moguće da jednostavno nema više bursača, da nema više nas, evo ja uz tebe bi stao prvi, da nije više bitno ko smo, šta smo ni kako smo, nego da počnemo da razmišljamo o tome, daj da unaprijedimo nešto, daj da naučimo nešto, daj da gledamo našu korist, jer na našoj muci ovdje profitiraju drugi, a ovdje se ljudi smisleći polako sklanjaju i bježe iz tih država. Kakva nas perspektiva čeka? Da li je samo moguće, kažem ti, da je taj broj ljudi koji je osviješten poput tebe, je on osuđen da bježi iz te zemlje, glavom bez obzira? Jer ako je tako, onda imamo svi problem na Balkanu. Imamo svi ogroman problem, jer evo sad studenti su doći neki novi Vučić, šta smo dobili? Ništa. Da li ima ljudi koji imaju viziju?
da li ima snage da ta država konačno kaže dobro, pa evo, od čega živi Srbija? Robno ekonomska razmjena je 80% s Evropskom unijom, a pogledaj apsurda o čemu oni pričaju. Pričaju o nekakvoj uniji sa Rusijom, razmjena s Rusijom je 0,5%. O čemu mi pričamo? Evropska unija ulaže sredstva, a onda se vojna industrija, prodaju se granate u Ukrajini. Pa to nema veze s vezoba. To je vrijeđanje inteligencije. Tako je, to ono što sam ja pričao, znaš šta, čovjek se, ovako psihološki, ljudi se strašno boje biti izolovani od dominantnog mišljenja u nekoj sredini. Na primjer, u entitetu Republika Srpska svako ko misli ovako ili nije, ili ne živi više u tom entitetu, ili osuđen na neku vrstu kućnog pritvora samoizolacije. Ili izdajnik. Jesi li ti izdajnik tamo? Pa, ja mislim da sam ja nekim čudom vjerojatno čovjek koji više voli taj srpski narod od svih tih ljudi zajedno. Ja mislim da ga ti najviše voliš. Tako je. Vidi sad ovo. Gledaj ovu situaciju. Dakle, puno ljudi, pogotovo u zadnje vrijeme, mi je prilazi na ulici, onako kad i niko ne vidi, priđu mi, potapšu me po ramenu i kažu svaka ti čast, čitam koje tekstove. U pola glasa, naravno, i da ne budu viđeni. I sad ja ponekad od njih postavim pitanje, ali čekaj, kako je moguće, čak ljudi koji rade u RTRS-u, u institucijama sistema, dakle, oni su kotačići te mašine, Dodikove konkretno, a indirektno i Vučićeve. Sad ja njih pitam, ali kako je moguće da vi živite, to su obrazovani ljudi koji imaju svoje porodice, da živite jednu šizofreniju gdje privatno i razumski osjećaš nešto, a javno govoriš suprotno od toga. I otprilike se najčešće dobije odgovore, da sublimiram jednog tipa, oni bi nekako najviše voljeli da oni zaspu i da se ujutru probude bez velike muke, frke u nekoj državi koja će odgovarati tebi me. Neće moći doći ove. O tome se radi. Dakle, taj nivo konformizma, prije svega mentalnog, da će to neko za mene uraditi, da će doći neko, a ja ću spavati, pa ću se ujutru vratiti na svoj državni posao, ali eto, neće biti ti seljaka, nego će biti neki drugi. To tako ne funkcioniše. Ne funkcioniše tako u jednom gospodskom Parizu, Londonu. Ma kako? Ljudi moraju izaći za svoje stražnice da se bore, pa neće funkcionisati ni u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko se ti ne izboriš za nešto što vjeruješ, nebitno šta, ali evo, govorimo sad o nekim, to se rekao, ljudski civilizacijski principi stremlja nečemu što se podrazumijeva, dakle, neće niko umjesto tebe. Ono što ja vidim, konkretno u RS, u odnosu na prije 2-3 godine, da je mnogo više ljudi, nešto tapšu mene što sam ja dobar, nego koji znaju šta se dešava. Dakle, ne radi se tu samo onome što sam pričao o potpuno indoktriniranim budalama. Radi se o ljudima koji imaju kako jasno. Da se može ponoviti Knin nakon Oluje, koji imaju kako jasno. Ma bijeda, oni su u izolaciji. To je strašno. Sa porodicom za Moskvu, oni nemaju kartu ni do Prištine, što bi rekla Galija. Tačno. Svima je jasno šta se tu može desiti. Međutim, to što je nekom jasno, a ne čini svoj napor, ako niste u okviru posla koji radi, ne znači ništa. Dakle, iskreno ti budim, meni se mnogo više gade oni koji savršeno sve znaju i ne rade ništa, a u poziciji da rade, od onih koji su onako koji idu tako, eto, funkcionišu u nekom, da kažem, biološkom ritmu, use, nase i podase. Međutim, kažem, tu moraju svi početi raditi i moraju svi da se probude. I moraju svi zapeti u svom poslu. Ali ne mogu da shvatim da je neko toliko ograničen, hajde da kažem, i glup. Ne moraš imati neku specijalnu inteligenciju. Ti vidiš da ide voz nad tebe. Evo, hajde sutra secesija. Ko će priznat tu državu? Kako ćeš raditi transakcije? Kako ćeš osnovati firmu? Gdje ćeš raditi? Ko će plaćati zdravstveno? O čemu oni pričaju? Ta politika tebe vode u rezervat. I hoćeš li ti u tom rezervatu živjeti? Pa to je strašno. Doktorirao sam tu studiju kako oni... Pa to je strašno. Na primjer, kako vide Danton? Šta bi značilo da se ocijepe? Evo. Naravno, ima ta logička tvrta koju ti govoriš, to bi bio zatvoreni rezervat. Međutim, oni dan posle vide otprilike nešto između Donjecka i Pridnjestva.
Dakle, tu će se pojaviti mali zeleni i neki ruski padobranci koji će stati na raskrsnice, koji će otići na entitetsku liniju, ne znam, u Ribnik, koji će otići na entitetsku liniju prema Doboju i koji će obezbijediti tu neku malu despotiju. Jesu li oni svjesni geostrateške situacije da Amerika i evroatlantski, gdje se Amerika povukla kad je došla? Mi smo već dio američke interesne zone. Nađi mi jednu tačku gdje se Amerika povukla. Ja tebi, naravno, stvar, ti govoriš, ja slažem s tobom, ja tebi govorim o načinu tih ljudi. Dakle, kako je Krim postao Krim ruski, njima je u glavi da će tako nekako RS postati neka eksklava nečega. Pa ja hoću da budem astronaut, pa mi ne ide. Uglavnom, sad tebi je jasno, dakle, tebi je jasan nivo mentalne dubioze. Dakle, samo sam ga oslikao plastično taj nivo mentalne dubioze. I dakle, jako je teško prezupčiti tim ljudima, nažalost, dok i na svojoj koži ne osjeti nešto što je realnost. Međutim, ja sam govorio sad u ovom drugom dijelu o dobrom dijelu ljudi kojima je to jasno. Njima je zadatak. Dakle, zadatak, Dragan Busać je etiketiran kao izdajnik stranih, ne znam, nije bitno. Zadatak ljudi u Dodikovom sistemu je, na kraju krajeva, svaki sistem pada iznutra. Tako će pasti Putin. Neće Putina oboriti Amerikanci, nego Rusi, Moskovljani. Dakle, ne treba velika pamet da shvatiš kako to funkcioniše. Kao što je i taj isti Dodik iznutra oborio SDS, tako će neko iznutra oboriti Dodika. Međutim, zadatak tih ljudi koji to će desiti, mislim, palo je Rimsko carstvo da ne padne Dodikov. Tačno, Napoleon. Ti ljudi iznutra koji rade, koji su na poziciji moći, njihov zadatak je da to urade. Jer ako ne urade, bit će samo Dodikovi robovi, on će biti robovlasnik, a čitav entitet će biti zarobljen u jednoj suludoj paranoji nečeg što nema veze s realnosti. Pa to 30 godina već žive. I svi 30 godina trpimo. Evo kaže, on uvedi sankcije Engleskoj, Evropskoj uniji. Pa to tako suludo izgleda. Ja recimo pokušao svojim prijateljima iz inostranstva da približim o kakvim nebulozama mi na dnevnoj bazi ovdje pričamo, ne mogu da vjeruju. Jer takvu glupost izvaliti da jednostavno to pije vode, to je jednostavno odraz ili ekstremne gluposti ili ekstremnog nepoštivanja prema samom sebi. Ali je problem u tome, to koči investicije ovdje. To nas uskraćuje sve za bolji život. Sigurnost nam nije obezbijeđena. Ti si divno rekao, Dodik mi napravio put. Ma kakav Dodik meni put napravio? To sam ja napravio, to si ti napravio, to su naše pare. I ja nikad ne bi više koristio izraz budžet, nego to bi bila sredstva poreskih obveznika. Pogledaj ti na što je to danas izašlo da naši su već ovdje uveli, kaže, uzrečicu, na vrijeme uzo. Ili, mi smo iskrivili mentalitet. Ja neću da se mi gledamo poprijeko. Ti si most, ja sam most, svi smo most, mi smo jedna snaga, a onda sad će nas optužiti za unitarizam. Napravi ti svoju kuću kako tebe odgovara, a moj zadatak, komšije, je da te podržim u tome, jer ako nemamo te sloge na ovako malom prostoru, mi ćemo vječno živjeti u bijedi. I jedini gubitnici na ovim prostorima smo mi. I zato kažem, hvala ti na ovom tako lijepom prikazu mentalnog sklopa. Ali nikako ne treba amnestirati nas od nas. Dakle, o čemu se radi? Pa ja zube istupi pričajući. Onog trenutka kad smo mi dozvolili da lokalni mafijaš postane uspješni privrednik koji je našao. Dakle, mi postajemo saučesnici. Dakle, ja, opet ponavljam, nisam političar, nemam privilegiju da lažem. Do njih jeste da su iskoristili naše slabosti, naše mane, našu popustljivost. Dakle, nemam ja da govorim u svojim tekstima, nekad je to bilo, pa mi priđe urednik i kaže, ma nije on baš takav čovjek koji je bio magacioner, danas ima 100 miliona. Ja rekao, nego kakav je? I on rekao, osvojio Nobelovu nagradu, nije. Jer osvojio američki bingo, nije. Ja rekao, otkud mu te pare? Postoje kontroverzni biznisni, rekao, misliš mafijaš? Dakle, mi na kraju kraja svojim novogovorom omogućavamo njima da rade to što rade. Znate, to su divno rekao, budžet, mi punimo budžet, mi smo budžetski korisnici i budžet pumpamo. Nisu tim ljudima... To su naše pare. Naše pare. Njevojni, ti ljudi da imaju te pare, da su im ostavljeni u nasljedstvo od baba i od nana. Davno bili na Kajmanskim otocima i davno bi oni bili na Sejšelima, ne bi oni ovdje bili. Međutim, oni su primorani da fizički budu
sa nama rajom, sa nama običnim smrtnicima, ne bi li isisavali od nas pare. Dakle, neće oni ići zato što onda pogledaj recimo strukturu naših političara, nebitno koji su, koji nemaju dana radnog staža. Bravo. Nikad nisu radili. Ej! Nigdje ništa nisu radili. Pogledaj Vučića, evo recimo, Vučić, on se ponosi tim, on kaže, ja sam profesionalni politik. Zanimljivo kad pogledate biografiju, osim nošenja one stvari koja nije kišobran iznad Sarajeva, do dana današnjeg, taj čovjek u ruku ništa nije uzeo teže od ovog. Ja ne kažem, mnogi advokati pisci uzmu olovku, pišu divne stvari. Međutim, šta je on radi? Ništa. I za tog čovjeka ne postoji dokumentovan trag da zna zavrnuti slavinu. Pokušao je par puta, imate video uratke da uradi nešto rukama i napravio je s. Dakle, fizički ne zna, mentalno znamo kakav je. I vi, ako 8 miliona ljudi glasa za tog čovjeka, sami sebi stvarate dijagnozu. Ista situacija u Bosni i Hercegovini. Vi gledate jedne ljude koji ne znaju ništa uraditi, koji u životu nikad ništa nisu uradili, koji kako bih rekao, dajte mu, evo, ne mora raditi fizički, dajte mu Word dokument otvoriti i recite mu, napiši mi 6 prosto proširenih rečenica. Ako znaju, ovu danas je. Znaš šta je jedno vrlo interesantno pitanje postavio da moj drug, on je stranac, kaže, kad hoćeš da vidiš sposobnost takih ljudi, pitaj sam sebe da li bi ih zaposlio u svojoj kompaniji. Bravo. Da li misliš da bi oni imali tu produktivnost, da li bi oni bili ti koji bi bili lideri, mogli nešto voditi? A ovo što se rekao, nije to samo anomalija u Srbiji, to je anomalija i kod nas ovdje. Nećemo mi amnestirati nikoga, situacija ovdje daleko od dobroga. Ali eto, dohvatili smo se sada situaciju u Srbiji, pošto je aktuelna, a preliva se apsolutno odmah na Bosnu i Hercegovinu, pa bi iskoristio priliku da ti postavim pitanje. Reci mi, da li ova trojka, na šta ti ovo liči ovdje? Na šta ovi ljudi više liče? SDA ni na šta ne liči, odmah da to riješimo, ali ova trojka, ja ne znam više, jeza me hvata. Prije neki dan sam pričao s gospođom Cjenić, kaže moj uvaženi drug Fortu, s kim sam, by the way, nekad se družio, da smo mi jako malo zaduženi i da mi treba da se zadužujemo što više i da, ne znam, samo smo 30% zaduženi i prema, ne znam ti, pokrivenost BDP-a sa dugom je 86%, to može Njemačka iznijeti, ako si ekonomista. Ako imaš jednostavno takvu industriju, pa možeš vraćati dugove. Od čega ćemo mi vraćati dugove? Gdje su nama ekonomske strategije? Gdje je nama inteligencija? Gdje su ti ljudi koji trebaju da pokrenu ovu zemlju? Nego mi samo, imamo osjećaj, ko što kaže, opet moram vratiti na cirku, ovdje ljudi misle, budžet donio Deda Mraz. Pa ćemo ga hačiti kako stignemo, pa kad nestane love, hajmo opet prositi po svijetu, po međunarodnim institucijama, pa ćemo opet preživjeti. Odakle je Dodik dobio zadnje pare? Molim te, kako to ide? I odakle ovima smjelost uopšte da se na njega ugledaju? I odakle je smjelost? Molim te da neko kaže da ima informaciju, molim te, pazi tu suludost i nepismenost, da on ima pare neđe na kakvim računima i da ne može da pristupi zato što su sankcije. Pa čekaj, jesi ti te pare negdje odnio ili su to narodne pare? I niko ne reaguje. Niko ne reaguje, moj Dragane. Pa to je stravično. Pa to je užas. Vlada federacije se hvali kako je počela namirivati pare iz budžetskih trezorskih zapisa. Ma ajde ba. Znači, kako bih rekao, bilo kao da se, kao kad bi se počeo hvaliti, evo, znate šta, ne znam, kolega je postao narkoman, sad sam i ja. Bravo. Rekao, ne znam da li razumijete, evo kaže, evo sad sam i ja. A pa prvo to, drugo stvar, pa ću opet zvučati, kako me ovi zovu, kao SDFA bot. Prije neki dan mi neko reče, kaže, ti si SDFA bot, samo kritikuješ dojstvu. Rekao, o meni onaj stav ima rubriku da sam zli četnik. Rekao, kako mogu biti SDFA bot? Ja rekao, kritikujem ljudi koji su na vlasti. U ovom trenutku trojka je na vlasti. To je problem generalno kod trojke. Ima ona poslovica, put do pakla je popločan najboljim namjerama. Dakle, ako ste vi napravili sve za nešto što ne možete mentalno,
ne možete bilo kako usvojiti, ne možete obuhvatiti, katastrofa je neminovna. Ako ste ušli u koaliciju gdje ste od plemenitih ideja, koje su, ja ne sporim, neke su bile plemenite, neke su bile onako, napravili interesnu organizaciju koja dohakava 0,3% čak i partijskih ljudi, zapravo vi ste u velikoj katastrofi. Dobro što ste vi u katastrofi, nego smo svi mi s vama u katastrofi. I trojka sad ima jedan ogroman problem, a to je kako da oni jadni izdrže ove 2 godine. Da se oni pitaju, oni bi koliko sutra završili ovu vrstu funkcionisanja. Šta se dešava? Da se oni pitaju, pogotovo SDP, oni bi sutra išli u koaliciju sa SDA. To je ista ona SDA, o kojoj napljuvavaju, koju pričaju, oni bi bez problema išli u SDA. Zašto? Da bi stražnica koja se zalijepila za fotelju ostala u toj fotelji. I to, dakle, ja moram poručiti tim silnim ljudima koji govore meni da sam sa stanovišta, ne znam, SDP-a, naše stranke, NIP-a, da sam SDA bot, da će njihovi šefovi ići u koaliciju s tom SDA, a ne Dragan Burcač. Dakle, to im sad odmah mogu poručiti, a pitanje hoće li SDA prihvatiti. Međutim, hoću da kažem da mnogi od njih, nažalost, kapacitetom nisu prevazišli mjesne zajednice, nisu prevazišli fancy NGO-ove, gdje se pare dobijaju tako što napiše Grantić, pare padnu, onda ti komentarišeš. Ja sam često govorio ljudima iz naše stranke, otimate meni hljeb, on pišete kolumne, ja pišem kolumne, vi niste, ja sam plaćen za kolumne, plaćen da radite, nemojte meni otimati. Ne brkajte pojmove, ne brkaj pojmove. Nemojte se baviti tim stvarima. Tu je, a vi kad uzmete ovu vlast, vi kad vidite koliko je napisano otvoreni i zatvoreni pisanama, saopštenja, kolumni, polukolumni, napada, ovoga, onoga, pa vidite ovaj dopis, ovo za novinare. Ti si genije, ba bježi. Gledajte o čemu se radi. Ovaj dopis, kako ono kaže, nije majka muju karala što se kocko, nego što se vadio. Njima je jedini problem bio što je onaj tamo stisnuo send all, pa je odšlo svima. Razumijete li koji je to nivo diletantizma? Znači, oni su, kako bih rekao, najgore je kad postanete predmet sprdnje. A oni su dozvolili da budu takav predmet sprdnje da je to nevjerovatno nešto. Mislim, i onda, ja kad slušam ponekad, evo, Sabina Ćulić ima svojih dobrih strana, loših, ali ja često ne znam da li ona govori kao opozicionarka, kao NGO aktivista ili kao političarka na vlasti. Dakle, kao da nije jasno da ste na vlasti. Mislim, vi kad ste na vlasti, vi ste od mene i od vas finansirani, da radite to. Mene boli briga za vaše interne stvari i za tim šta je SDA. SDA da je valjala ostala. Ona je smije. Točno. Sad preuzmi inicijativu, radi nešto. Tako je, šta je mene briga i onda kad kaže zelena mafija. Šta me briga za zelenom mafijom? Vi ste došli zato da ovi ne budu. Ali nisam došao za vas da budete isti koji oni. Bravo. Kako bi rekao, šta će meni kopija zeleni? Vi imate taj sistem i na kraju krajeva bojim se da ćemo doći u situaciju koja je poprilično realna, da ćete opet imati za 2 godine na ovim opštim izborima tripartitno ultranacionalističko rukovodstvo. SDA, HDZ i SNSD, ali ovaj put ne možete svu krivicu svaliti na ove nacionaliste, nego na ove koji su ogadili. Znaš šta, Dragane, onda ćemo praviti podcaste i ja ću ti doći tamo do Teksasa negdje, pa ćemo skupa odavde komentarsati, jer meni jednostavno to se uopšte ne sviđa. Bilo koja vrsta nacionalizma u modernoj civilizaciji se pokazala kao pogrešna, jer danas živimo eru globalnog, ajde kažem, sve je globalno. Ekonomije se otvaraju, bitke su na ekonomskom planu, velike korporacije vladaju, a ne čak pojedinci, te velike korporacije kontrolišu politiku. Mi ovdje niti imamo industriju, niti znamo kud idemo, niti imamo strategiju. To su mi jednostavno živimo u jednoj barušni kojoj jednostavno gledamo da preživimo, u kojoj ne vidi se svetlo na kraju tunela. Ukoliko se desi, garantujem ti da će broj ljudi desi da dođe do te nacionalističke ponovo koalicije, garantujem ti da će broj ljudi u Bosni i Hercegovini se upoloviti. Jer pričam jako puno. Ne znamo koliko imamo stanovnika. Evo ti ovo. Dakle, 4 miliona je bilo. Mi sad, trenutno, dok vi pričate, da kod nas zanoći 2 miliona ljudi ovuda metire. Dakle, mi fizički više nemamo stanovništva, dakle, o čemu mi pričamo?
mi jednostavno, pa pazi, nisu, zato ja pitam koji je stepen svijesti, evo upravo ja sam se dohvatio sada Republike Srpske, ne želim na ili Srbije, ne želim na bilo koji način da amnestiram ni Bošnjaki, kasnije ćemo pričati o HDZ-u i ovom monstruoznom planu koji ima Čović, to je strašno što taj čovjek radi. Svijest na ovim prostorima očigledno je na tako niskom nivou da mi nismo ni zaslužili bolje. Ljudi su needukovani, ljudi su jednostavno, ja mislim da je osnovna stvar, ne mogu shvatiti da su toliko glupi, ali su needukovani. Možda se sa njima nije radilo, možda ne vjeruju u sebe, ja ne znam, ali šta god da je razlog, nama vrijeme teče, 30 godina jako puno da se živi u ovakvoj, kaže, tranziciji. Koliko će još dugo ta tranzicija trajati? Šta to mi treba da očekujemo, moj Dragane? Ti, ja u tebi i u bilo kome u Banja Luci ja vidim čovjeka i hoću jednostavno da se ta priča o tom nekom nacionalizmu za vijeke vijekova ukine. Budi ti u svojoj kući, slavi šta god hoćeš, ja ću ti doći i bit ću ti najbolji komšija. I ti ćeš doći kod mene, ali to je danas čudno, to je danas kao čudno i mi se rad toga kao ne slažemo. Ljudi, hajmo malo prevazići nas i krenuti, da izvinim na izrazu, hajmo krenuti pričati o tome kako ćemo stvarati dodatnu vrijednost, ekonomski razvoj, kako će nam medicina biti bolja, kako će nam školstvo biti bolje. Ovo su dobri ljudi ovdje. Ovdje ima potencijala, ali sad ja tebe opet pitam na vrlo interesantno pitanje. Znaš, ovi mi pregovaraju kao pričamo puno, pa mi treba da pričamo jer ovo je podcast, ovo nije intervju. Pobježe mi misao na trenutak, da li mi smo u stanju da relativno brzo dođemo u fazu da vidimo neku strategiju koja će nas, da vidimo neko rješenje. Ja ga ne vidim, evo, ja ništa ne vidim ovdje. Ja mislim da jesmo, ali nešto treba da se desi. Kažem nešto, pazi. Šta je to nešto? I ne znam šta. Dakle, ali mislim da neka vrsta twista, da li ćemo mi to zvati, da li neki događaj u okolini ili u Bosni, da nešto treba da se desi, da klikne, da ljudi shvate, kako bih rekao, vidi ovako, dakle, ja sam sad u Americi, ja sam državljanin Bosne i Hercegovine, imam pasoš, ja sam građanin Bosne i Hercegovine. Moja država, i ono što je bitno shvatiti, moja država je i u Čazinu, i u Kladuši, i u Mostaru, i u Trebinju, i u Ljubinju, i u Foči, to je moja država. Dakle, ja sam svoju državu ograničio na maksimum. Bravo. Dakle, moja država nije grad Banja Luka sa okolinom, moja država nije Sarajevo centar, moja država je sve to. Bravo. I ja nastojim, pa evo stvar koja nas je, ne znam kako da objasnim, kad je bio COVID, pa nismo mogli ići na granice. Ja sam iskoristio taj odmor da obiđem popriličan dio Bosne, a Bog mi i Hercegovine. Sad ne treba praviti izlizan priču kako je naša zemlja, ali naša zemlja je zaista divna. A vidite u svijetu pustare i pustinje, gdje nema ništa, naša zemlja je divna. Dakle, mi očigledno imamo neki problem sa sobom. Da li je mentalitetske prirode, da li je problem nepreuzimanja odgovornosti za sebe, svoje postupke, svoju budućnost, pa i svoju djecu. Dakle, imamo divnu državu, imamo divne ljude, na kraju krajeva naši ljudi, nažalost, rekao se riječ na S, mora se desiti neko veliko S da pokažemo. Vidjeli ste preko platforme Pomozi Pa koliko je skupljeno novca za ljude u Jablanici, okolini. Vidjeli ste kako mi funkcionišemo u kriznim situacijama, da smo, nije što je naš narod, ali zaista jedan od najboljih na svijetu. Dakle, postavlja se pitanje, možemo li mi tu svoju dobrotu iskoristiti da prevaziđemo te nacionalne, da ne kažem nacionalističke, vjerske ili čak i ekonomske podjele i da živimo životom dostojnim čovjeka. Pošto imamo državu, imamo zemlju koja je predivna, imamo dovoljno resursa makar da hranimo tih 2,5-3 miliona ljudi. Evo, ja sam u predgrađe Houstona u kojem ja živim 4 miliona ljudi. Dakle, 8 miliona. Dakle, mi pričamo o jednom gradu koji je veći od Srbije. Ali hoću da vam kažem sljedeću stvar. Da li mi sa ovakvim životom, resursima želimo dobro, evo, možda smo mazohisti, a da li želimo dobro svojoj djeci? Da li želimo dobro da to dijete ide? I šta se desilo? I jako dobar šlagvort kad se priča o tom sistemu mentalnog tog prezupčavanja. Mi sad, evo, konkretno u tom takozvanom srpskom svijetu,
Ljudi imaju veliki problem, recimo, high society želi da im se djeca školuju, ne znam, u inostranstvu, za početak u Beču ili ne, kakvi god, Da. ali ta djeca su, i zato je promjena školskog sistema osnova promjene paradigme. Dakle, oni su učeni da su Srbi odabrani narod, da je Svetosavlje jedini vid hrišćanstva, da ne kažem pravoslavlja, da istorija počinje kosovskim mitom, da svijet počinje velikom ugroženošću Srba, a razrešava pri tim što Srbi dobijaju jednu ili više država. Pošto je jedna nedovoljna, to je bila inače paradigma Miloševića je takozvana Velika Srbija sa granicama Karlovac, Ogulin, Karlobag, Virovitica. Virovitica, ja čuvena. Međutim, srpski svet je izmijenio tu paradigmu, oni mjesto jedne prave taj savez state-ova, kako bi rekli ovdje u Americi, pa da bude jedna država Republika Srpska, jedna Srbija, jedna Crna Gora, jedna Kosovo i jedna istočni dio Hrvatske. Dakle, nikad to neće zaživjeti. Nikad, evo odmah da znaju. Nikad, eto to odmah, jer pazi imaš druge i pitaju se neki drugi. Naravno, ali ne, govorim tu o jednoj paradigmi kako djeca, i sad šta se dešava? Ta djeca odlaze recimo na koledž u B. Tamo upoznaju djecu naravno drugih vjera, nacija, iz drugih obrazovnih sistema i shvataju da to što su oni učili nije ni za onu stvar. Shvataju i postaju introvertni i srame se. Dakle, vi dovodite u situaciju svoju djecu koja odlazi u inostranstvo da se srame zbog budalaština koji su učili u oficijalnom školskom sistemu. Dakle, i ta djeca, mnoge znam, koji su recimo urbani ljudi negdje u inostranstvu, koji se, onda oni, da bi se inkorporirali u to društvo, se srame svog nasljeđa. Dakle, vi ste stvorili od djece opciju ili da budu mali četnici, ili da vas se srame. Dakle, vi činite mentalno prezupčenje i grijeh prema sopstvenoj djeci. I onda da se vratim, negdje smo pričali, pa smo napravili u obojici digresije kako promijeniti to sve. Promjenom školskog obrazovnog sistema i ukidanjem upliva vjerskih organizacija, konkretno crkve Srbije, u bilo kakvu interakciju sa maloljetnom djecom. Maloljetnici do 18. godine u mom selu, a vjerojatno su i u tom. Dakle, ne možete vi raditi to što radite, pogotovo ne možete sekularne institucije od ministarstava do škola pretvarati u parareligijske organizacije. Bravo. Zašto ja sve vrijeme govorim Crkva Srbije? Mnogi govori da prvo zato što se u Carigradskoj patrijaršiji kao krovnoj instituciji srpskih pravoslavnih crkava diljem svijeta ime takozvane Srpske pravoslavne crkve podvodi u 6. tomosu kao Crkva Srbije. Zašto je to bitno? Zato što onog trenutka kada kažete Srpska pravoslavna crkva, vi pravite pretenzije na sve ono što se dešava diljem Balkana. Pa ste vi vidjeli u jednom trenutku 20. godina prošlog vijeka da su se bosanski pravoslavci upravo tom doktrinom Svetosavlja pretvorili u jedinom u Srbe. To je tačno. To je tema osimnjeg gnijezda. I o tome, ali mi se moramo suočiti sa svim tim stvarima. Dakle, hoću ti reći ja, čija je majka katolkinja iz Odžaka, čiji je otac pravoslavac iz Visoke Krajine. Kako ja mogu biti bliže nekom iz Niša u odnosu na tebe? Čak i istorijsko-genetski, ne samo kulturološki što sam ti bliže, čak sam ti što je logično po porijeklu bliže. Ali to je doktrina normalnih ljudi, ali ta doktrina se u ovom trenutku ne bi. I to je onaj problem koji mi imamo sa te krovne organizacije koja je lažirala i svoje ime, koja je pretvorila nešto što je bilo, ajde da kažemo, uzoran ideal hrišćanstva, ako tako nešto postoji, ali na primjer da postoji u nešto što je paramilitantna sekta. Vi ste vidjeli događaje u Račku na sjeveru Kosova gdje je izvedena klasična teroristička akcija uz pomoć i logistiku vojske Srbije i lokalnih mafijaša i izvođača radova, da su sve to oružje, teško oružje, municija i oruđe čuvani u prostorijama Crkve Srbije. Dakle, kako je rekao... Je li neko za to odgovarao? Ne da je odgovarao, nego se traži ordenje. Ordenje je ličenika. Pa, kako je rekao, sve suprotno od onoga što zdrav razum nalaže. Imaš situaciju da djeca kao psi rata ratuju na strani ruske vojske iz okoline Doboja, Modriče, Dervente i ginu kao psi rata. Ovo dok mi pričamo trenutno ginu negdje u Donjecku i da Sanja notorna Vulić kaže to su naši kralji, sinovi, mučenici, mi potajno se molimo za njih, a u jednom trenutku ćemo im dizati spomenike.
Dakle, neko planira psima rata dizati spomenike, izmanipulisanim ljudima koji su teroristi. Kada to sve vidiš, onda zapravo shvatiš obrnutu doktrinu. I sad, kako ja da objasnim, kako da ja objasnim ono strancima, kakva je situacija? Ja njima kažem, pogledajte prvi dio Borata, ono kad Borat dolazi ne iz pravog Kazahstana, da se ne buni Kazahstanci, nego iz izmišljenog Kazahstana, kad Borat dolazi u Ameriku. Kakva je situacija u tom izmaštanom Kazahstanu? To je situacija u realnosti u takozvanom tvrtkom svijetu. Kad to vidite, onda vidite zapravo koliko je dubok jaz među realnosti i indoktrinacije. Opet se vraćam na to, da bi to bilo pobjeđeno. Vi morate imati jak bazični prosvjetiteljski pokret među nastavnicima, učiteljima, profesorima. Vi imate situaciju sad da je u desničarskim, srpskim glavama i takozvanih historičara, tih parahistoričara, jedan Dositej Obradović, to googlajte, proglašen autošovinistom. Pazite ovo, Dositej Obradović, koji je prvo nahranio ljude donijevši krompir, onda ih opismenio, je autošovinista, molim vas lijepo, zato što se zalagao za program Srbija na zapad. On je autošovinista. A neko ko je zavio u crno Srbiju, ne računajući ratne zločinice, su heroji. Ne samo Srbije, nego i srpskog svijeta. I sad, hoću da vam kažem, kako je ogroman posao pred svima nama. Kako je to jedan ponekad Don Kihotovski posao, ali kako kaže ona credo ab absurdum, vjerujem jer je apsurdno, pa se trudimo svaki dan da ostavimo trag čovječnosti. Pa makar ništa ne uradilo. Ali negdje je ljudska paradigma u svima nama da ostavimo trag čovječnosti i mislim da se zato moramo boriti. Znaš šta je ovdje krucijalno? Ne smije se šutiti više. Mi ne smijemo više šutiti i nad sve te anomalije, bilo odakle da one dolaze. Ja opet ponavljam, ovo nije priča o anomalijama srpskog naroda, anomalije su na sve moguće strane, i bošnjačke, i bosanske, i hrvatske. Ja samo hoću da kažem jednu stvar, zabranjeno nam je šutati ukoliko želimo da bilo šta uradimo na ovim prostorima, jer ukoliko se ne pokrenemo i ne opismenimo ove nepismene ljude, ja mislim da se nama crno piše, jer svi gubimo na kraju. I zato kažem jako bitna stvar za ovaj podcast, zbog čega ja pričam o ome što se dešava u srpskom narodu, a sad nije akcenat na nečem drugom. Prvo, zato što je etično prvo čist u svom dvorištu, drugo, zato što... Tebi kapa da poda. I drugo, zato što živim u toj sredini i mogu mnogo više podataka da donesem iz Banja Luke nego ne znamo odakle. Evo sad klasičan primjer, imao sam promociju knjige, mislim u Tuzli, ogromna, divno je bilo, i meni prilazi jedan gospodin i kaže, Dragane, zašto vi ne pišete više, recimo, o problemima u porodilištu? Nemojte me držati za riječ, ali negdje u bolnici tu. Ja njemu kažem, dragi gospodine, Tuzla ima blizu 200.000 stanovnika. Imate 20.000 ekstremno pismenih, imate 2.000 supersonično pismenih, imate 200 ljudi koji mogu pisati koja je bolje od mene, a živi u Tuzli. Zašto bih ja iz Banja Luke pisao o lokalnom problemu u Tuzli? Jednako tako, dakle, ja ako živim u sredini koja je, nažalost, potpuno četnička, sredina koja je jako bitno stvar uradila nešto, po meni... Baš četnička. Slušajte šta je uradila povijesno nezapamćeno, pogotovo ta krajina, visoka krajina Banja Luke sam ja. Svi imaju po nasljedstvo porodica iz partizana i mjesto da se ponose ti, oni su napravili kolektivni saborav i ponose se nasljeđem onih, evo vam Milorada Dodika, da vam ga parafraziram, koji je rekao, moju porodicu su ustašama na Kozari izručili četnici, a onda su i ustaše odveli u koncentracioni logor. 2 godine kasnije Milorad Dodik kaže, četnici su dobri momci. Čekaj, Milorade, dakle, tebi su dobri momci oni koji su tvoju porodicu izručili Holokaust u Jasenovcu. Prije 3 dana Milorad Dodik kaže, dajem punu podršku njemačkom AfD-u. Dakle, Milorad Dodik daje podršku, Milorad Dodik dijete Podkozarja Kozare, daje podršku partiji koja baštini neonacističku tradiciju. To bi vam bilo otprilike kao kada bi stanovnik Tel Aviva, Jevrej, dao punu podršku Adolfu Hitleru. Da. Sad možete vi shvatiti stepen istorijskog prezupčenja. Ma on nema pojma, on lupa, on je već, prvo on ne poznaje istoriju, da se razumije. On je jednostavno jedan manipulator. Čovjek koji, to je jedan seoski trgovac, on prodaje šta... Problem je kada to njegovo mišljenje zaživi u udžbenicima. Problem je, dragi moj,
kada vi u udžbeniku istorije u 7., 8. i 9. razrednom tetu Republika Srpska učite o 2 oslobodilačka pokreta. Kada to je strašno. učite da je drugi oslobodilački pokret Ma to je strašno. u Evropi. I problem je to... da učite heroje odbrambeno-otadžbinskog rata od kojih je kompletno rukovodstvo optuženo za ratne zločine. Dakle, Milorad Dodik inicijalna kapisla, međutim, mi imamo ovdje, znate onu groznu rečenicu, tačnije napisano, znaš onu groznu rečenicu, sistemski problem, ali zaista jeste sistemski problem. Problem jeste što meni više ni Milorad Dodik će otići. Milo Milcovo. Ma doći neko drugi. Pa doći ti Trivićka, još će gora biti. Opet pričamo. Pa ja pričam, a ili doći ti... Hajde, molim te, samo reci, evo ovako. Sjećaš se ti onog mladog Stani Vukovića koji ovdje po Sarajevu skakao i pričao vodan po baklavama ovdje, pručicima, koji je pričao o integraciji divio, jao, da se Bilju slika, voli vamo, tamo. U šta se izrodi, brate? Pa, ja ne bih rekao da se on izrodio tada, on je već bio izrođen u to, samo Čaršija ima potrebu za romantizacijom. Ja sjećam kad sam napisao tekst gdje se on slikao sa četničkom zastavom i dvogovim orlom. Napisao sam tekst, naslov je bio otprilike Četnik početnik. Ja sam više kritika dobio iz Sarajeva, vjerujem, nego iz Banja Luke. Ne mogu da vjerujem. Ja sam dobio kritike zato što ja remetim suživot, šta li, a ovi iz Banja Luke su rekli, pa da, šta, naravno da je problem, recimo, kod Trivićeve i Stani Vukovića, donekle i Vukanovića, što su djeca ovog sistema naučena na istorijske laži koji nudi ovaj sistem. Dakle, o čemu se radi? Razlika između Dodika i njih. Dodik vam je kao žeton za džuboks. Gazda ubaci, utipka pjesmu, može biti dašak svježeg vjetra, što je rekla Madeleine Albright. Može biti ruski čovjek, samo ubacuj žetone i on pjeva. Pa može što hoće, samo daj lovu. Sjetimo se da je to čovjek koji je bio reformista Ante Marković. Ma bola na transporterima, doveden od Amerike. Na transporterima američki, koji je bio na nosaču 6. flote. Bravo. Sjetimo se da je to čovjek koji je direktno na NATO, sjetimo se na kraju da je to direktan američki projekt. Projekt američka. Dakle, kad su američki, pošto sad su Amerikani, te strašno interesuju razliku od nas gdje idu njihove pare. Američki poreski obveznici, kada bi znali koliko su uložili oni para u Milorada Dodika, ne Rusija, ne Putin, ne bilo ko, kad bi američki poreski obveznici, što bi trebalo prikazati fino, preko IRI-a, preko ostalih organizacija, koliko je to para uloženo u formiranje trademarka i neke maskote koje zove Milorad Dodik od 96. do 2006. godine, pa ispostaviti fakturu američkim poreskim obveznicima, to bi bilo jako veselo, moram priznati. I to bi bilo jako veselo kad bi tu fakturu odnijeli sad američkim ambasadorima i onom u Beogradu i onom u Sarajevu, kancelariji OHR, da kažete, pa blago rečeno vam je propao projekt vaših poreskih obveznika. Ali, nastavno to. Dakle, to je Milorad Dodik. I Milorad Dodik može biti šta hoćete. Hoće li biti četnik, partizan, šta hoćete. Oni mogu biti samo četnik. Ovi ne mogu biti... Imam rješenje, zaboravili smo ključni faktor. Znaš šta bi sad bilo mangupski potez, ko što mi kažemo ovdje? Mangupski potez je da Schmidt sad izađe i to sve pohapsi gore, jer ima sva oblaštenja, da uvede diktaturu i da kaže danas ćemo ovako, jer ja drugu opciju ne vidim. Bravo. I to bi bilo najbolje rješenje i za srpski narod, koje će mići u tekstu. Vidi ovo. Nije strano ni meni ni tebi. Mi smo i ti ja smo savremenici. Nije strano ni meni ni tebi kada je jedini pravi visoki predstavnik iz Škotske. Kada je Pedi, tako je, kada je došao i smijenio doslovno Nikolu. To je spas za Srbe i za sve nas na ovim prostorima. Sve pohapsiti i hajmo svi u Znaš, ne suprotno, dok ovo pričam, ako budu usvojene ove 3 odluke, 3 zaključka... Eto ti razloga. Ako bude usvojeno, a ne reaguje visoki predstavnik, to znači prećino se on slaže. A što nas onda dovodi do onog trećeg, o kome nismo pričali, to je Dragan Čović, njemu se ovo sad što se dešava u Skupštine... Otvara treći entitet. Otvaraju vrata trećeg entiteta. Bravo, pa to slijepac ne vidi. Pa to samo slijepac ne vidi. Ja mislim da mi već ovdje baratamo kategorijama koje niste ovdje zaviri, ali kategorijama gdje se ozbiljno moramo zapitati, ako ovo što ti ja pričamo vidi dijete od 3 godine, da li međunarodna zajednica ne vidi,
ili odgovara opcija dalje ne dejtonizacije, nego dalje podjele Bosne i Hercegovine na nivo 3 entiteta. Ma od tog nema ništa, brate. Ne. Od tog nema ništa, ali vidi, znaš što ću ti reći jednu stvar, mislim, nije prirodno i sve što je neprirodno mora propast, ali evo ja ću ti malo, ma jesu, ali prođe to i da se desi proći, ali znaš što ću ti reći jednu stvar, ja imam osjećaj kad ti kažeš pedi, on je lord engleski, to je ipak neko ko ima integritet, ovaj Schmidt je jedno obično njemačko piskaralo, čovjek koji je bio optužen za vrijeme, on je bio u vladi Njemačke, da je potpisao nekakve pesticide otrovne koje nije trebao, pa su ga sklonili. Pa je onda taj čovjek isto išao i odavao počast njemačkim nacističkim pilotima i trupama. On je izuzetno problematična osoba. Ljudi to ne znaju. I onda da ne pričamo o pogodovanju ovo sa Hrvatima što je radio kasnije, pa da ne ulazimo sad u sve detalje. Ja lično mislim da je on čovjek zadatka. Sad ako mu je zadatak razgradnja, poslije ovoga ćemo jasno vidjeti je li on ili dža ili bu, ko što mi kažemo. Imaš sve karte na stolu, vidiš u kom pravcu ide. Vučiću se ljulja, teren se prebacuje na Bosnu i Hercegovinu. Ti kao faktor stabilnosti moraš reagovati. Ako ne reaguješ, stvara samo dodatne probleme. Ja ne znam više šta se čeka. Jer ukoliko mi dođemo ovdje u zonu, da postanemo neko ostrvo za, ala Sirija recimo, za ispoljavanje nekakvih mokrih snova Rusa da dođu na toplo more na ovim prostorima, prvi koji će da izvine ovo će ići dalje, su Evropljane. Prema tome, ako oni to ne vide, onda, braćo draga, ko što mi kažemo, Allah ih manet. Odavde iz Sarajeva. Ovako, kad smo potrebili neke šire geostrategije, ja sam doslovno, kad prvo sam pisao, da sam i nacrtao u jednoj kolumni, padom oslobođenjem Sirije, Tartus luka, gdje ruski brodovi i pojedini avioni, je, da kažemo, sino su rekli Rusima da razgule, i Rusi su u očajničkoj potrazi za lukom na toplim morem. Bravo. Da li je to Luka Bar, ja neću dolaziti, ali u svemu se radi, radi se o tome. To njima treba bilo kakva podrška, bilo kakve mediteranske sredozemne zemlje za bilo kakva njihov posao. Vidimo u ovom trenutku, jako blago, da se blago rečeno hrvatska politika i u Hrvatskoj, a pogotovo u Hercegovini, ljubi i naslanja na politiku Vladimira Vladimirovića Putina na taj način da ako ništa prečutno podržava nešto što on radi, a Boga i on njih prečutno podržava, a vidjeli smo da Fujinsku interkonekciju i da ga interkonekciju kako to funkcionira stvarno. I još, ako bude Čoviću zapečaćena podrška sa zapada u vidu visokog predstavnika, u smislu da li će to biti BH gas, ali znate šta, vidjeli ste sad da kažem, Solomonsko rješenje kao bit će ipak BH gas, ali ne da, to ću red BH gas. Hvala. Ne bi ga koristio, međutim, nije jedna stvar, nego je nešto drugo, ali je stvar isto, ali je poenta onda priče da Draganu Čoviću ne treba nominalno treći tip. Dakle, ne mora se to zvati Herceg Bosna, ali vidjeli ste da su njegovi bojovnici već u svojim intervjuima otprilike rekli, zna se gdje je Herceg Bosna, gdje je naplata sredstava, ide... Upravo to, gdje je naplata, to je to. Hajmo se podijeliti, to je jasno ko dan, a ovo je sad jednostavno jedna ucjena. Ako se pristane i na to, onda ja stvarno nemam riječi. Ali imam osjećaj da ova trojka nema tu dubinu. Imam osjećaj da to ljudi su prilično, ne znam, SDA nije imala dubinu, a ovi nek nam je Bog na pomoć. Neću više ništa pričat. Šta da ti kažem, samo da pitam režiju ovdje, jesmo li probali rokove, jer stvarno je s tobom inspirativno pričat i stvarno mi je zadovoljstvo velika. Koliko smo? Čuveno pitanje na kraju za sve. Ja bi s tobom mogu još 3 sata, ali evo, hajde ostavimo to za neki drugi put. Ima li nešto na kraju što te nisam pitao, a volio bi jednostavno da poručiš širokim narodnim masama?
Pa, dakle, ima ono pitanje, to me bivša američka ambasadorica pitala kako ti vidiš Dragane Bosnu i Hercegovinu. Da kad je bila bivša američka, uglavnom, ja sam njoj rekao, vrlo jednostavno, vidim je kao državu bez entiteta i bez kantona. Dakle, vidim je kao građansku multietničku državu svih nas. Vidim je kao državu gdje sam ja Dragan Bursać iz Banja Luke, a ne iz entiteta. Vidim je kao državu gdje ti meni dolaziš iz Sarajeva, a ne iz kantona. Vidim je kao državu gdje ti meni dolaziš zato što smo u istoj državi, a ne zato što smo entitetima i kantonima. I vidim je u nečemu što je prirodno vezane ljudi po ljudskim afinitetima. Dakle, ja ne mogu imati sve prijatelje u Banja Luci, zato što sam iz Banja Luke, ni ti možeš imati sve prijatelje u Sarajevu. Ali ako ti ja imam iste afinitete, zar nam je prepreka što živimo u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli i Mostaru? Dakle, vidim je jednom riječu kao normalnu državu. Na kraju krajeva vidim je kao državu ili države iz koje su došli svi silni i visoki predstavnici, neka makar da mi skopiraju 85% njihovih ustava. I na kraju, ako to nije problem, ako to nije neka zabrana, a nije zabrana u svijetu istorije i ustavnog prava, da se prepisuju ustavi. I evo, sad možda bi sa ovim bi završio, ako ne znamo šta ćemo u budućnosti, imamo Crnu Goru makar da prepišemo ustav. Ne kažem da je bajno, ne kažem da je krasno, daleko od toga, ali ako ništa, samo da prepišemo ustav. A ustav kaže da je to građanska država svih državljana Crne Gore. Ja sad ne znam što mi to ne bi mogli uraditi, a da se ne počešu po stražnici oni koji jako dobro žive od toga. A znaš šta mi je odgovorila američka ambasadorica kad sam je to rekao? Ona mi je odgovorila, kaže, pa Dragane, skinut ćete ne ustaše, četnici ili nacionalisti, kaže, skinut ćete oni silni administrativci, njih 70.000 koji sjede zato... I ništa ne rade. Ja. Dragane, hvala ti do neba. Stvarno, kapa do poda. Bilo je inspirativno, zaista. Malo mi je nedostao naš jezik, pa sam možda bio više blagovoljiv nego što je bio inače, što je možda i pozitivna stvar, ali zaista hvala. Imamo o čemu pričati, imaju ljudi šta čuti. Tvoj podcast, kažem ti u zadnje vrijeme, ovo ne da laskam, nego algoritam pokazuje. Algoritam je surovu stvarnost digitalnih svjetova, što je dobra stvar. Dakle, kad sam ti rekao iskačeš mi non stop, ne bi da nema tog kvaliteta i ne bi da nema vidljivosti i ne bi da nema ljudi s kojima ti radiš i s kojima razgovaraš. Tako da to je bitna stvar i mislim da u budućnosti ćeš imati dobru listu čekanja. To je opet dobra stvar. Hvala ti. Ja bih volio da se ja i ti ponovo vrlo, vrlo brzo čujemo. Želim ti da se makar malo odmoriš i da nam ponovo dođeš i da znaš jednu stvar. Sarajevo te voli, imaš uvijek otvorena vrata ovdje i ne boj se, druže, znači svi smo u istom brodu. Eto. Vidimo se i nadam se da se vidimo uživo i imat ćemo tek tako. Ako Bog da, svako dobro i hvala ti još jedan puta svemu. Svako dobro još jednom. Doviđenja, prijatno, poštovani slušalci, gledaoci, followeri, kako se već nazivate. Evo sami ocijenite, sve bolji i za boljim. Eto, ovo je bio Dragan Bursać, stvarno jedna i moralna i profesionalna vertikala. Hvala još jedan put.